Morning mga kabagis. It's already 5 o'clock in the morning. Day 4. Wala tayo dito dito. Nadugitag matagapon. Kung driver pato dyan may kay na injury ko gapon. Total in the house all the way from Zamboanga City. Subscribe. Pusi. Walay third day dito sa fourth day kay iyang mantagapon dugay ta kapata. So going na to sa work. Ato lang i-pick up si Raymond Bagatsing all the way from Oslo. Paingon ta silang balay guys. Kita bila to gapon kay bakle pangita sa dako nga punuan. Dito, kung round abot. Guys, abot nimi guys. Silado pa ang opisina. Together with Raymond Deniega, the Oslo Kingpin. Kailangan ko kakakimpin ba? Ha? Ikaw. Thank you, Ariel Tagobasi, our official Uber driver guys. Salamat min total kay aming gihatod. Piang mas Bobims, kabagis Bobims. Di kabaktas og 3 kilometers. Ato na sa amin pero sa Monday magbus na mi. See you next vlog. Day 5.